ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपात् तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ चतुर्दशोऽध्याय। शुक उवाच मैत्रेय बाणी शुणी कर्णे तोषो नोहिला तार मने कृष्ण शुकर रूप कथा अमृत रसमय गाथा आनंदे शिरे कर देई पुणी विदुर पचारई। विदुरोवाच यज्ञ बराह रूप हरि दंताग्रे धरणी उद्धरी जलुआ सन्ते ऊर्ध्वगते आदि असुरताग्रते मिलिला गदा करे धरी ता देह दशने बिदारी। एक कथा शुणी तुम्भ मुखे एबे पचारे मन सुखे से दैत्य तेजे अनर्गला कि हेतु गदा युद्ध कला। ताहार जन्म कर्म जेते विस्तारी कह मुनि मोते परम कुतूहल बाणी जीवनी स्थरे जाहा शुणी। मैत्रेय उवाच तु धन्य धन्य कुरुवीर ए साधु प्रश्न जे तोहर हरिचरित गुर कथा अमृत रसमय गाथा जाहा शुणन्ते मृत्युपाश सुतीक्ष्ण चक्रे होए नाश। से स्वयं भुव मुनि सुत उतान पाद सुत ख्यात तपर बले से प्रचंडे चरण देई मृत्यु मुंडे स्वभावे तेजे अनर्गला परम पदे से पशिला। तुझे बे पचारिलु मोते विदुर शुण एक चित्ते प्रस्तावे इतिहास बाणी देवंक सभा मध्ये शुणी। देव समीपे देव देव ब्रह्मा कहिले जे प्रस्ताव जानई एथिर कारण कहिबी एक चित्ते शुण। दक्ष दुहिता दिति नामा कश्यप ऋषिंकर भामा से एक दिने संध्या काले एका पशिला यज्ञशाळे मिलिला निज पति पासे कामे पीड़ित रति आसे। से महाऋषि यज्ञ घरे मंत्रे आहुति घृत धारे यज्ञ पुरुष प्रीति अर्थे अस्त पर्वते सूर्य जानते हबीरे अग्नि की पूजन करती होई तो सोमन। निबिड़ संध्या आगमने मिलिला स्वामी सन्निधाने समाधि स्थित स्वामी पासे काम पीड़िता दिति बसे कर अंजलि शिरे देई बोले कश्यप मुख चाहि। दिति उवाच भोनाथ शुण तपोधन अनंग घेनी सरासन ता पंच बाणे मोर मने दहई तुम्भर बिहुने कदली बन जेह्ने गज दंते बिदारे महातेज समृद्धि देखी स्वप्न तीर मो मन दग्ध निरंतर। तु प्रजापतिंक ईश्वर सर्वकल्पना सुख घर एबे मोठारे अनुग्रह करी सकल सुख दिय। जाहाकु स्वामी होए तोषो संसारे रहे तार जस आपना रूपे प्रत्रजात हुई जार गर्भगत। आंभर गर्भे पुत्र हेले तुजस विस्तारिब भले मो पिता दक्ष प्रजापति प्रजा सर्जने तार मति। आंभर गर्भे पुत्र जेते धर्मे पालिबे जगते ए कथा मने विचारिला जत्ने आंभकु पचारिला। सन्मति देखिण आंभर तेणु बरिला तोते बर। आंभे जे भग्नि त्रयोदश तुम्भर चरणे विश्वास आंभर रूपशील गुण तुम्भे त प्रत्यक्ष प्रमाण। भोनाथ नलिन लोचन एबे तु कर मो वचन मो संगे कर एबे रति सौभाग्ये हेउ मो संतति। मैत्रेय उवाच एमंते शुणिता वचन कश्यप होई दुख मन चाहिले दितिर बदन अनंग बाणे छन छन देखी ताहार दुष्ट चित्त कहंती मरीचिंक सुत। कश्यपोवाच
ଶୁଣ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ ବଚନ ମୁହିଁ ଜାଣଇ ତୋର ମନ। ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ମୋର ପାଶେ ତୁ ଯେ ମିଳିଲୁ ରତି ଆସେ। ଏ ଧର୍ମ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱଭାବ କେ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ। ଏଣୁ ତୋହର ପ୍ରିୟ ଯେତେ କରିବି ତୋହର ଆୟତେ। ସଂସାର ସ୍ୱଭାବଟି ଏହି ଯେ ଧର୍ମ କର୍ମେ ରହେ ଗୃହୀ। ସର୍ବ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟେ ସାର ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଘେନି ଘର। ଏଣୁ ହୁଅଇ ଦୁଃଖ ପାର ବୋଇତେ ଯେହ୍ନେ ପାରାବାର। ଆତ୍ମାର ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ ନାରୀ ଅନ୍ୟଥା କେବା ତାହା କରି। ତାହାର ତହିଁ ଗୃହ ଭାର ଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଥାଇ ନର। ଯାହାର ଆଶ୍ରେ ପ୍ରାଣୀ ଥାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶତ୍ରୁକୁ ଜିଣଇ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭର ଉପକାର ସୁଝା ଯେ ନ ଯିବ ଆମ୍ଭର। ଏ କଥା କେ କରିବ ଆନ ଯାହା ସଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନ। ଏବେ ତୁ ଧୀର ଆତ୍ମ ମନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହ ମୋ ବଚନେ। ଦେଖ ଏ ଭୟଙ୍କର ବେଳା ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଗଣ ମେଳା। ଭୂତ ବେତାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ରମନ୍ତି ଭୂତପତି ରଙ୍ଗେ। ଦେଖ ଏ ଘୋର ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ଘୋର ଶବଦ ଗଣ ମେଳେ। ଶ୍ମଶାନ ଧୂଳିରେ ଧୂସର ଜଟା କଳାପେ ଭୟଙ୍କର। ଭସ୍ମଲେପନ ସର୍ବ ଅଙ୍ଗେ ଭୂତାଦି ଗଣ ଘେନି ସଙ୍ଗେ। ବୃଷଭେ ବସି ଭୂତପତି ଦେଖଇ ସର୍ବଜନ ଗତି। ତୋହର ଦେବର ସ୍ୱଭାବେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହ ସଖୀ ଏବେ। ପର ଅପର ଯାର ନାହିଁ ବନ୍ଦନ ନିନ୍ଦନ ବା କାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ସକଳେ ଯା ଚରଣେ ସେବୁ ସୁବ୍ରତ ଆଚରଣେ। ତାର ପ୍ରସାଦ ଶେଷ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜୁ ଅତୁଲ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଯାର ନିର୍ମଳ ଗୁଣ ଚିନ୍ତି ମାୟା ପଟଳେ ସର୍ବଜତି। ଚିନ୍ତନ୍ତି ନିର୍ଲେପ ଶରୀର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଗୁଣ ଯେ ଗଭୀର। ନିର୍ମଳ ଚେତା ମୁନି ଗଣେ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଯା ଚରଣେ। ତପ ସାଧନେ ଯୋଗେ ଚିନ୍ତି ଅଶେଷ ସମ୍ପଦ ଲଭନ୍ତି। ପିଶାଚ ମାର୍ଗ ଦେଖି ତାର ସୁଜନେ କରନ୍ତି ବିଚାର। ଉଣା ଅଧିକେ ଯାର ନାହିଁ ପିଶାଚ ଚେଷ୍ଟାରେ ଭ୍ରମଇ। ତାଙ୍କୁ ଯେ ଦୁର୍ଭଗା ହସନ୍ତି ସେ ତା ମହିମା ନ ଜାଣନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବେ ଯା କିଙ୍କର ଯା ମାୟା ବଳେ ସଂସାର। ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଯେ ବିଶ୍ୱ ପରମ କାରଣ। ପିଶାଚ ଚେଷ୍ଟା ତାର ଦେଖି ସାଧବ ଜନେ ହନ୍ତି ଦୁଃଖୀ। ଚରିତ ବିଡ଼ମ୍ବନ ତାର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ସେ ଦିତିର କାମରେ ହୋଇଲା ଅସ୍ଥିର। ଏମନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସ୍ୱଭାବେ ଉନ୍ମତ୍ତ ତରୁଣୀ। ମଦନ ବାଣେ ଭୋଳ ଚିତ୍ତ ବେଗେ ଧଇଲା ସ୍ୱାମୀ ହସ୍ତ। ବସ୍ତ୍ର କରସି ବାମ କରେ କଟାକ୍ଷେ ଚାହେଁ କାମ ଭରେ। ବୃଷଳି ପ୍ରାୟ ଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ି ରମଣ ରସେ ଚିତ୍ତ ବଢ଼ି। ପତ୍ନୀ ନିର୍ବନ୍ଧ ମୁନି ଦେଖି ଧର୍ମ ବିଷୟ ମନେ ଦୁଃଖୀ। ଦୈବ ରୂପ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କରି ନମସ୍କାର। ଏକାନ୍ତେ ଯାଇ ତାର ସଙ୍ଗେ ମେଳ ହୋଇଲେ ରତି ରଙ୍ଗେ। ପତ୍ନୀ ରମଣ ରସ ସାରି ତକ୍ଷଣେ ଆଚମନ କରି। କର ଚରଣ ଧୋଇ ଜଳେ ଆସନେ ବସିଲେ ନିଶ୍ଚଳେ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ଚିନ୍ତିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ। ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତି ରୂପେ ମନ ନିବେଶି ହୋଇଲେ ମୌନ। ତକ୍ଷଣେ ଉଠି ଦିତି ବେଗେ ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦି ସର୍ବ ଅଙ୍ଗେ। ସଲ୍ଲଜେ ଅଧୋମୁଖେ ରହି କହେ କଶ୍ୟପ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଦିତି ଉବାଚ ଭୋନାଥ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ମୋହର କର୍ମ ଫଳହୀନ। ଯେ ଗର୍ଭ ହୋଇବ ମୋହର ଯେମନ୍ତେ ନାଶ ନୋହେ ତାର। ଅବଜ୍ଞା କରି ଭୂତପତି ମୁଁ ଯେ ଆଚରିଲି ଅନୀତି। ଭୂରୁଦ୍ର ନମୁ ତୋ ଚରଣେ ତୋର ବିହାର ଭୂତ ଗଣେ। ହେ ଶିବ ଶିବ ଦଣ୍ଡଧର ଉଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ତୋର କର। ତୁ ଉଗ୍ର ଭୀମ ଉମାପତି ତୋ ଅନୁଗ୍ରହେ ନାହିଁ ଭୀତି। ଅପରାଧ ନାଶେ ତୋର ଦୟା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ତୁ ଉଗ୍ର ରୂପ କ୍ଷମା କର ନମୋ ନମସ୍ତେ ତୋ ପୟର। ସଂହାରେ କ୍ରୋଧ ରୂପ ତୋର ତୋ ପଦେ ମୋର ନମସ୍କାର। ଗର୍ଭ ମୋ ରଖ ହେ ଗୋସାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ଦୟା ବହି।
हे प्रभु देव भगवान आम्भंकु होइबा प्रसन्न। मुझे स्वभावे स्थिरी जाति नमो नमस्ते सतीपति। पत्नी स्वभाव भले जान विचारी हुआ तु प्रसन्न। मैत्रेय उवाच गर्भ आशिषे मन देई कंपे कश्यप मुख चाहि। तक्षणे ध्यान बेगे मुनि कहन्ति पत्नी आगे। कश्यप उवाच भो सखी शुण शुद्ध चिते ए कर्म तोहर आयते। मुहूर्त दोष भयंकर देव हेलन कर्म तोर। ए दोषु तोर गर्भगते जन्म होइबे बेनि सुते। दुष्ट होइबे सयले तप साधन कर्म फले। ए तिनि पुर राजा गणे विकले खटिबे चरणे। धन जीवन से हरिबे प्राणी की दुख शोक देवे। निर्दोष प्राणी की मारणे पर रमणी कर शणे। ए आदि जेते पाप कर्मे बले करिबे मति भ्रमे। महत जने कोपजात करिबे सेहि बेनिभ्रात। ताहांक देखि दुष्ट कर्म कोपिबे श्री पुरुषोत्तम। ए मही तले देह बही विष्णु मारिबे बेनि भाई। इंद्र जे सने देह धरी घोर पर्वत दर्पहरी। एमंते कश्यप वचन विषाद शुणी दीति मन। स्वामी चरण तले पड़ी बोलई बेनि कर जोड़ी। दीति उवाच भोनाथ मोर पुत्र जेबे संसारे दुष्ट कर्म भावे। विष्णुर हस्ते जीवे नाश एणे मोहर नाही त्रास। तही कि मोर भय नाही ब्राह्मण कोपे मु डरई। ब्राह्मण कोपे जे मरंती प्राणीक बध आचरंती। ताहांक नाही सुख लेस नरके हुअंती प्रवेश। कर्मर बळे जेते जोनि जन्म लभंती देह घेनि। अशेष दुख फल भोगे भुंजंती जीवन संजोगे। एमंते दीतिर वचन शुणी कश्यप तपोधन। बोलंती दीति मुख चाहि भो सखी शुण मन दे। जे अपराध तोर कृत तेणु जे शोक अनुताप। जे भल मंदर विचार तक्षणे होइला तोहर। जे भाव हेला हरि ठारे जेबा आदर तोर मोरे। एणु तोहर बेनि पुत्रे जंत्रित निज कर्म सूत्रे। विष्णुर हस्ते प्राण देई सापु तरिबे बेनि भाई। ताहांक पुत्रंकर मध्ये विष्णु भक्ति अनुवादे। होइब विष्णु भक्त सार अतुल्य गुण सुविचार। ताहार जस इह लोके विष्णु भक्त मन सुखे। शुणी श्रवणे निरंतर तरिबे ए भव सागर। तार स्वभाव पाइबारे जोगिए साधिबे संसारे। होइब हृदय निर्मल अग्निरे जह्ने हेममल। जे हरि सर्व घटे पुरी से हरि तारे दया करी। तार प्रसन्ने संसार जेणुता नाही निज घर। से महाभागवत शुणी ताजस गाई तरे प्राणी। महात्मा महते महत भक्ति बळे शोधिचित। विष्णु भक्ति अतिरेके अंते मिलिब विष्णु लोके। पर संपदे से सुखित दुखरे होइब दुखित। हरिब जन शोक राशि निदाघ ताप जह्ने शशि। देखिब तो पुत्र नंदन अंतर बाह्ये भगवान। सुंदर बर सुकुमार कन्ये कुंडल हृदयहार। मैत्रेय उवाच पौत्रर गुणमान शुणी वैष्णव गुणे शिरोमणि। संसार करिब पवित्र शुणी आनंद दीति चित। अंतर आत्मा अतीतो से स्वामी की न मिला हरसे। दीति कश्यपर संवाद शुण सुजने ज्ञान भेद। तृतीय स्कंद भागवत कहिला दास जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां तृतीय स्कंदे दिति कश्यप संवादे 14 अध्यायः।